ये ए बुढ़ी भाई ओ हम दादी के एक सारे आमे तीन जन मिसिके जैसे सुनार संसार को भांगी दे सारे से माने समझते जानी करनी सारे सही पहलू के मो जहा अनुमान करुछि ना मो सिद्धार्थ को ए कलिंग राज्यर राजा करिबारे राज्य करि पारुछि ना सिद्धार्थ को हाथ को दी हाथ करिबारे सफल होइछि कलिंग धीश्वर महाराजांकर जय हो सेनापति महाराज आपणक प्रत्येक समस्यार समाधान बाटटा केवल मोरी पाखरे अच्छी राजेश्वर ताहेले यथाशीघ्र प्रकाश कर आपणक पुओ सिद्धार्थ को जदि मो झी अंजलि सहित विवाह बंधन रे बांधी देला परे मो माँ अंजलि आपणक बहुत सेवा जत्न करिबो महाराज सेनापति अन्ना तिवारी तमर कथा कहिबार सीमा टपी जाउछ तमर मन रखिबा उचित जे जोता सुवर्ण रे त्याली हिल मध्य तारी स्थान पाद तले तमे एमिति प्रसाद भाई साहस कले केमिति आपण मध्य भूली जाउछंती जे हे सेनापति अन्ना तिवारी होछि गोटाए विशाल विषधर नाग सर्प आज को प्राय 25 वर्ष बीती गला हे नाग सर्पटा तम परिवार कहा कहा को दंशन कर चली से कथा भी तुमको जना नहीं अरे तमें कौन भावुच से दिन तुम बड़ भाईटा को तमें निजे हत्या कर बोले नाई से दिन तुम बड़ भाई को हत्या करी मो खाली से नुह तम बड़ भाउज महाराणी स्वर्णप्रभा वर्तमान मोरी द्वारा बंदी होई कालगृह मरण सहित लड़े करुची ओहो बाघ घरे मेरी नाट चली नाट मो सह बंधु करी मो पिठी रे छुरामाड़ करिछु बेमान विष घातक एई खणी तो मस्तक करी विच्छेदन ठीक अच्छे महाराज जब आपणक शिरा प्रशिरा रे वीर रक्त संचारित हेउथाए ताहले पकामो अस्त्रे अस्त्र ताहले ठीक अछि तो अंगरे शक्ति अछि हेले मो सहित दरकार हे बाहु बाहु बे एते समय बीती गला
तो मामू महांतीर तो देखा नहीं से सोला कुआड़े जाई चिकिबे के जाना आज्ञा मोके तो पटे दिक जैसन केने हे बाहू आज्ञा हे देख रे जड़े वृद्धा विधवा महिलाटा आम निकट को मारी आसुची मत तो कहे कि केजारी संदेह लगुची आपण को एटा आम महांती मास्टर नुहंती तबे এটা তো আম বুড়ি বেই কেন ইচু পথ পথ কেন ইচু হ্যাঁ কে বলো চুরে পুতা বাদৌ খবে পপা এ নাতি মকে হচ্ছে বাতিব ইটা মূল বেটি আসিতিলি পুতা মৌল বেটি হে পুতা এ নাতি ও অনেক মিলবা বেলে পুতা টেটে মেন হেবি বলুথিলি পুতা কে হেলু গুনি গো কে হেলু বলু চুরে নাতি ইজিন খরা না দ পুতা মূল বেটি বেটি মোর পেট কুরকুর করি তো পচাড়ে সুলু লুলু করি ছিংলি যৌছে না পুতা এ নাতি ও আজির ভাতা মিলবা বেলা কে ইটা আসিথিলি পুতা আজ নেই মিলে গো সোমবার দিনে মিলবা ये बुआ भोग सरी गला पुता ए नाती ও আমার সর্বত আজ্ঞা তো ফোন করি থিলে পুতা কে বেলে গো হ্যালো হ্যালো কিন অছু আ ইটা বেলাকে আসিথিলি না পুতা হ্যাঁ হয়ে যে বুড়ি বেই ও কোথা গুটে কইবি কে গো কা হেলা পুতা এ নাতি মকে 2 লাখ ঠকি করি ইটা খুব মকে অসুবিধা করি দেলে পুতা কেন গো আমার সে চিকলি বে আর সে লুকলু বে করি পুতা কেনে গলে গো হেলোকে কিন্তরানে বসি থিবে পুতা দেখ তো দেখুছে ইটা ভাতা মিলুছে বেলে পুতা আর ইটা মকে গুটে লোককে পটাই দিছন বুয়া ইয়ে বুয়া দেখলু কা পুতা হেটা তো পুতা ইটা মকে দেখনু 6 দিনে পটাই দিছন যে ইয়ে এ বুড়ি বেই ও আমদাদি কে দাছি গো এ নাতি রে তোমাকে কে কথা কে সর পকাই দেলু বলু নাতি রে তোর বুড়া দাদি তরে নাতি ই গার বন্ধ কে গাদি যাই থিলা আরু বুড়া মঙ্গর গিলি দলা বলু নাতি রে 4 বজে গাদি যাবে লুরানি ভাই ये टुरा तुई मके के कथा कहूचु ए नाती मोर सा भरोसा तुई एका मोर साथी क्या करबू पुता मुई एकला के भेकला ना ये बुआ मोर ना काड़े भी पुता छिंगली जाऊचे पोचाड़े भी छिंगली जाऊचे थे भी ना काड़टा खणे बाहर कर देसी ताल पुता वाह सब गुटे मारे गुटमुट करी ना बुआ इता किन ने पूछ भी बुआ ये ये बुआ তুই কিনতি পুছলু গো हे पूरा खुटली ना पूछी देली पुता মুই তো তিলি মুকি পুটি পুছি होए रे टूरा हे तोरा के क्या करबा के जाईती मुई तो हे तोरा ना सब दिन पूछती ना रे टूरा ए नाती মকে হচ্ছে বাতি ई भूरसा मुड़ा गुटे किए पुता এটা তো ই গার চূড়া ডঙ্গর কে বুয়া ये बुआ देख चकासी पुता देखो नु चूरा डंगर केनु ये बुआ
मोके भी एबे ढूंढ से ए नाती मुई जाऊचे ना है पुता तो के बासी रखी दी थी भी पुता हाँ को है जैसे ना बुआ हे बाहु आज्ञा ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବୁଝୁ କାହିଁକି ବୁଝିନି ମୋ ମନକୁ ପାପ ଛୁଞ୍ଚି ମାନେ ଏ ହଉଛି ଆମ ମହାନ୍ତି 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 नहीं से अटा तंबुड़ी में चाली नहीं पार बार ब्रेक डेस देखो ଠିକ ଅଛି आपण चेक करो ଠିକ ଅଛି ବେ आपण चेक करंतु चाली नहीं पार बार मोके एबे वस्त्र हरण करी दी थी ना ଏ ମହାନ୍ତି सारे ଷୋହଳା ହରାମ ଜାଦା ଶଳା ଖାଇଲା ପିଇଲା ଗଫା ମାଇଲା ବେଳକୁ ତ ଆଗବେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା ଲୋଭ ରଖି ଏମିତି ପଛଉଛୁ କାହିଁକି ବେ ହରାମ ଜାଦା ऐ कि सारे आमे तीन जन मिसी के जैसे सुनार संसार को भांगी देते सारे से माने समझते जानी करनी सारे सही पहलू के कोशिश ଏ ମହାନ୍ତି सारे ତୁ ମୋ ପିଲା ଦିନର ସାଙ୍ଗ ଭଳି हाँ सारे ଆଜି ମୁଁ ତତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି कौन करिबो କ୍ଷମା କରିଦଉଛି मते क्षमा कर देलो ଆରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି एक फुटबा बोलो ମୁଁ ତତେ ସତରେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି ହେଲା ए मते क्षमा कर देला बाली डाल खैर ए मते क्षमा कर ए मते क्षमा कर देला बाली ଏ ମହାନ୍ତି सारे ଏଇ ଦେଖ ମହାନ୍ତି ମୋ ମହାରାଜା ଆଦର୍ଶକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ସାରିଛି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ମୁଁ ମହାରାଜା ଆଦର୍ଶକୁ ହତ୍ୟା କରି ମୁଁ ହେଇଯିବି ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା आओ मुँह है जिबे कलिंग राजर सेनापति मोहिजबी नगला गडर चापति क्या गढ़ नगला गड तोर बुआ गढ़ जूना गढ़ हेले बोलती तू बुआ